अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ ज़ुबानिया रहमान और देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बात करने जा रहे हैं पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के गुज़िश्ता रात दिए गए उस इंटरव्यू के बारे में, जो कि एक बार फिर से कहीं जगहों पर तनाज़े का शिकार बन रहा है, तो कई जगहों पर उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। उस पर काफ़ी बातचीत हो रही है। क्या अहम जो नकात थे उस इंटरव्यू के, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये इंटरव्यू उन्होंने दिया दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कामरान खान साहब को, और इससे कबल भी उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू दिया था जिसको ऑन एयर करने से मना कर दिया गया था। उसके बारे में खुद कामरान खान साहब ने भी ट्वीट करके बताया था कि कुछ ऐसा हिस्सा था प्रोग्राम का जिसको ऑन एयर करने से मना किया गया। इसके बारे में हम तफसीलन एक वीडियो पहले भी कर चुके हैं। अच्छा जी, गुज़िश्ता रात जो अहम इंटरव्यू इमरान खान साहब ने दिया कामरान खान को, उसके 3 अहम पॉइंट, वैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो डिस्कस करने के काबिल हैं, डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन जो 3 अहम पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अमेरिका वाले मामले को काफ़ी उठाया जा रहा है कि कुछ ऐसी बात उन्होंने की अमेरिका के बारे में। लेकिन आपको बताती चलूँ कि इससे पहले भी वो अमेरिका वाले टॉपिक पर कई बार बात कर चुके हैं और वाज़िह पैगाम दे चुकी है कि अमेरिका के साथ जो है वो जंग किसी सूरत मुमकिन नहीं है। अमेरिका के कहने पर किसी दूसरे मुल्क के साथ भी जंग किसी सूरत मुमकिन नहीं है, कि हम अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करेंगे, हम किसी भी मुल्क की ग़ुलामी नहीं करेंगे। एक आज़ाद रियासत की बात वो बारहा करते रहे हैं अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में, कि हम ग़ुलामी जो है वो हमें मंजूर नहीं है। हाँ, अमेरिका के साथ वो ये कहते रहे हैं कि ट्रेड हो सकती है, लेकिन जो है वो उनसे एड नहीं ली जा सकती, जंग में शरीक नहीं हो सकते। इस तरह की बहुत सी बातें जो उन्होंने मुस्बत बातें अमेरिका के हवाले से वो पहले भी की हैं। तो ये कोई इतना कोई ख़ास पॉइंट नहीं था, लेकिन डिस्कशन इस पर काफ़ी हो रही है। इसके बाद उन्होंने की बात जी इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने वालों के हवाले से। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी इम्पोर्टेड हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया है, जो आज मुल्क की कंडीशन है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की करीब है, जो मुल्क के हालात हैं, आम आदमी जो है वो रो रहा है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने वाले क्या इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं? ये बात भी वो कई बार कर चुके हैं कि जो भी इस हुकूमत को लाने वाले हैं, जो भी इनको हम पर मुसल्लत करने वाले हैं, वो इस मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हो सकते, एटलीस्ट वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। इस्टेब्लिशमेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लेकर कहा कि ये बेहतरीन आदमी है। अब यही बेहतरीन आदमी हमारी कमर पर चाकू मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ये बात भी इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में की। खैर, इसके अलावा जो अहम पॉइंट्स थे जिस पर काफ़ी बातचीत हो रही है वो ये थे कि हुकूमत से बात करने को तैयार है। इससे कबल आपको याद हो कि उन्होंने यही कहा कि चोरों के साथ कभी नहीं बैठूंगा, चोरों के साथ किसी भी बात किसी भी टॉपिक पर जो है वो बात नहीं होगी, किसी मामले पर बात नहीं होगी। लेकिन अब वो कहते हैं कि हुकूमत से बात करने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के मामले पर। हाँ, वो जब इलेक्शन की डेट देंगे उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। असम्बलियों के हवाले से भी इमरान खान साहब से सवाल किया गया कि असम्बलियों में जाने की भी बात हो रही है कि आप असम्बलियों में बैठने के लिए भी तैयार हैं, जिस पर उन्होंने साफ इस बात को मुस्तरद किया। और इससे कबल भी इमरान खान साहब कह चुके हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ असम्बलियों में कभी नहीं बैठेंगे, इनकी बात जो है वो कभी नहीं मानेंगे। हाँ, वो तब असम्बलियों में बैठने के लिए तैयार हैं कि अगर किसी कानून साजी पर बात हो, किसी अहम नुक्ते पर बात हो। इसके अलावा इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ वो असम्बलियों में कभी नहीं बैठेंगे। सिर्फ एक शर्त उन्होंने दी है असम्बलियों में बैठने की, और वो ये है कि नए इलेक्शन की डेट, हाँ, अगर नए इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है तो निगरान हुकूमत के बारे में बातचीत करने के लिए वो तैयार है। इसके अलावा वो हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि उन्होंने तौहीन अदालत के हवाले से बताया कामरान खान साहब को, वो ये था कि जब वो अदालत में बात करना चाहते थे, अगर मौका मिलता तो शायद वो माफ़ी भी मांग लेते। आपको याद हो कि इससे कबल जो है वो ये डिस्कशन की जाती थी कि इमरान खान साहब का जो माफ़ीनामा है या जो जवाब उन्होंने दायर करवाया अदालत को, अदालत उससे मुतमईन नहीं हुई। अलबत्ता उन्होंने अदालत से ये दरख्वास्त ज़रूर की थी कि वो कटहरे में आकर बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली।
اب انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جب وہ عدالت میں بات کرنا چاہتے تھے، اگر ان کو بات کرنے کی اجازت ملتی، ان کو موقع ملتا، تو شاید وہ معافی مانگ لیتا. اور مجھے لگتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ہماری وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہیں کہ اگر کوئی توہین عدالت کسی سے ہو گئی ہے، اس پر اگر معافی مانگ لی جائے تو عدالتیں بھی جو ہیں وہ اس کو درگزر کرتی ہیں، خود درگزر سے کام لیتی ہیں. جیسے کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنے جواب نامے میں جو ہے وہ یہ بات تحریر کی تھی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب آج بھی جلسوں میں چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ جب وہ حکومت میں تھے تب بھی وہ چیف جسٹس صاحب کو بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اچھے فیصلے دیے ہیں، میرٹ پر فیصلے دیے ہیں. صرف ایک شکوہ عمران خان صاحب کو اطہر من اللہ صاحب سے، اور وہ یہی ہے کہ اس رات، یعنی کہ جس رات عدم اعتماد پاس کی جاتی ہے، اس رات انہوں نے عدالت کیوں کھولی، جس کے بارے میں اطہر من اللہ صاحب نے وضاحت کی کہ اگر وہ اس رات عدالت نہ کھولتے تو مارشل لا لگ جاتا. ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں مارشل لا نہ لگ جائے ملک پر، اس لیے ان کو عدالت کھولنی پڑی. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ آپ اطہر من اللہ صاحب کی تعریف کرتے ہی سنیں گے. کبھی بھی انہوں نے ان کے کسی بھی فیصلے کے خلاف بات نہیں کی، ہمیشہ ان کو پسند ہی کرتے ہیں. لاسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ اس انٹرویو کے حوالے سے تھا، جس پر کافی بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ ہے آرمی چیف کی تقرری. نئے آرمی چیف کی تقرری، جس کی وجہ سے آج کل کافی بحث جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سنے جاتے ہیں کہ نواز اور زرداری کو آرمی چیف کی تقرری نہیں کرنی چاہیے. اگر چور ڈاکو ایک آرمی چیف کی ایک اہم عہدے کی تقرری کریں گے تو اس سے بڑا جو ہے وہ سانحہ اس ملک کے لیے کیا ہوگا. بات وہ ٹھیک بھی کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آرمی چیف کی تقرری وزیر اعظم کی اپروول کے بغیر نہیں ہوتی، وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر نہیں ہوتی. اور اس حکومت کے فیصلے، ملک کے فیصلے اس وقت نواز شریف اور نواز شریف سے اوپر بیٹھے ہیں جو ہے زرداری صاحب، ان کی اپروول کے بغیر نہیں ہوتی. تو عمران خان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری زرداری اور نواز کو نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئی حکومت آنے تک کی معاملہ مؤخر کر دیا جائے، یعنی کہ آرمی چیف کی تقرری. اور اس کے بعد ایک یہ بحث چھڑی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کو جو ہے ایکسٹینشن دینے کی بات کر رہے ہیں. ایک طرح سے وہ صحیح بھی یہ بات ہو رہی ہے، صحیح بھی لیا جا رہا ہے اس بات کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ نئے الیکشن کے ذریعے جو نئی حکومت آئے وہی آرمی چیف کی تقرری کرے. یعنی اس حکومت کو جو ان کے 5-6 مہینے بچے ہیں، 8 مہینے بچے ہیں، یہ اپنا ٹائم پورا کریں، وہی حکومت جو ہے آرمی چیف کی تقرری کرے جو کہ الیکشن کے ذریعے آئے. امپورٹڈ حکومت کو نہیں کرنی چاہیے. اور اس طرف بھی انہوں نے اشارہ دیا کہ کوئی سال کی ایکسٹینشن کی بات نہیں کی، انہوں نے 6 ماہ کی نہیں کی، 3 سے 4 ماہ، 5 ماہ کی بات کی ہے کہ اگر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. کیونکہ وہ یہی بات کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں کہ نواز اور زرداری کو نئے آرمی چیف کی تقرری نہیں کرنی چاہیے. جو حکومت الیکشن کے ذریعے آئے وہی آرمی چیف کی تقرری کرے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو کہ کل رات پروگرام میں ڈسکس کیے گئے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس کے علاوہ جو بھی امپورٹنٹ نیوز ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.